अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ये सूरत हाल देखी जा रही है कि केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं, उन पे तारीख़ों पे तारीख़ें पड़ रही हैं, लेकिन वो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर समाअत उनके ऊपर नहीं हो पाती, अगली तारीख़ दे दी जाती है। कभी कोई केस डिलिस्ट हो रहा है, कभी कोई और वजूहात सामने आ रही हैं, कभी ये ख्वाहिश भी की जाती है कि केस को एडजर्न किया जाए, मुलतवी किया जाए। और ये तमाम ख़बरें उस वक्त सामने आना शुरू हुई जब ये बात सामने आई कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ना ही मुद्दत मुलाज़मत में तोसी ले रहे हैं और ना ही आईनी अदालत के सरबराह बन रहे हैं, बल्कि 25 अक्टूबर को रिटायर होकर चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ आज भी हमने देखा। कुछ केसेस थे सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ़ अदालतों में, उस हवाले से तफसील से आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। एक तो आज जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 5 रुकनी एक लार्जर बेंच ने टैक्स से मुतालिक एक केस की समाअत करनी थी। आज 12 बजे ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन आज सुबह ही एक डिलिस्ट काज लिस्ट जारी होती है और उसमें बताया जाता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है वो टैक्स से मुतालिक ये केस की समाअत नहीं करेगा। इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। और ये 5 रुकनी बेंच है और वैसे भी कमेटी के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का एतराज़ है। मुख्तलिफ़ खतूत जो हैं वो उनके सामने आज मुख्तलिफ तो खैर के 2 खतूत उनकी तरफ से सामने आए हैं, जिसके जवाब में फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी एक ख़त लिखा और उन्होंने एक तो ये भी कहा जी कि 11 बजे के बाद जस्टिस मुनीब साहब जो है वो घर चले जाते हैं, केसेस नहीं सुनते। सिर्फ एक ये जस्टिस मुनीब साहब के हवाले से नहीं है, और भी जितने भी बेंचेस हैं, अब जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच है, दीगर बेंचेस है, वहाँ पे भी हमने ये चीज़ देखी है कि केसेस जो है वो बहुत जल्द उनको मुलतवी होके जो है वो बेंच ख़त्म हो जाता है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जो 11:30 के बाद भी समाअत के लिए केसेस पर समाअत करते रहते हैं, जैसे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का बेंच है, जस्टिस याहिया साहब का बेंच है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और मज़हर अल्लाह मियाँ खेल का बेंच है, जो क्रिमिनल केसेस वगैरह वो 2 रुकनी बेंच केसेस सुन रहा है। एक और डेवलपमेंट ये है कि आज बेंच 1 में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल मौजूद थे, वहाँ पे एक इलेक्शन मैटर लगा हुआ था और ये बलूचिस्तान के हवाले से एक केस है और उस केस में भी एडजर्नमेंट की दरख्वास्त आई और कहा गया जी कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा एक फैमिली डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आप कह सकते हैं, उस केस में शहजाद शौकत साहब ने पेश होना था, वो नहीं आए। एक और केस में जो फैमिली डिस्प्यूट से मुतालिक था, उसमें भी शहजाद शौकत साहब ने पेश होना था, वो भी नहीं आए। उस केस को भी एडजर्न कर दिया गया और अब एक केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। वो केस है पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़रसानी केस। इस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर इस केस पर भी समाअत ना करने की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है और यह दरख्वास्त एडवोकेट हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है उन्होंने कि मेरी लाहौर में फैमिली मसरूफियत है, इसलिए कल जो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इस केस में मैं पेश नहीं हो सकता। इस केस की समाअत को मुलतवी किया जाए। और साथ ये भी कहा गया है जी कि जो रिस्पोंडेंट्स के वकला हैं या रिस्पोंडेंट्स के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हैं, उनके ज़रिए से इस एडजर्नमेंट एप्लीकेशन के मुतालिक कह दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस रिव्यू के ऊपर कल समाअत करनी थी। ये वही मशहूर ज़माना पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस है, जिसके ऊपर 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया गया,
جس کے نتیجے میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عام انتخابات سے پہلے آزاد ہو گئے، انتخابی نشان بلہ ان کے پاس نہ رہا، اور پھر اس کے بعد کی کنٹروورسی بہرحال آپ جانتے ہیں۔ اب ایڈوکیٹ حامد خان صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی پنجاب الیکشن ٹربیونلز کیس میں ریکیوزل کی ایک درخواست انہوں نے دائر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اعتراض کی درخواست کو پہلے سنا جائے۔ اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جی کہ آپ ریکیوز کر جائیں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ حامد خان صاحب کمرہ عدالت سے باہر گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ اخذ یہی کیا گیا کہ ایڈوکیٹ حامد خان صاحب جو ہیں وہ دراصل ریکیوز کر گئے ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ پھر ان کی طرف سے درخواست سامنے آئی ہے، لیکن انٹرسٹنگ پہلو اس کیس کا یہ ضرور ہے کہ نہ صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلے میں یہ کہا کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی تو اس کے نتیجے میں جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 209 ہے اس میں کلیئر ہے کہ وہ پارٹی انتخابی نشان سے محروم ہو سکتی ہے۔ یہی ویو سپریم کورٹ کے 8 ججز مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی دے چکے ہیں۔ جی ہاں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید شاہد، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عائشہ ملک، تو یہ وہ 8 ججز تھے جن کی جانب سے اکثریتی فیصلہ مخصوص نشستوں کے کیس میں دیا گیا، اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کو بہرحال ڈسکس کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جی کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائیں گے تو اس کے نتیجے میں سیکشن 209 کے تحت وہ پارٹی انتخابی نشان سے محروم ہو سکتی ہے۔ اب اگر یہ کیس کل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ پھر اس کی سماعت جو نئے چیف جسٹس ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ، ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا، تو اس پہ بھی ویسے نتیجہ وہی نکلنا ہے جو سپریم کورٹ کے یہ ججز جو 8 ججز آلریڈی اس کے اوپر ایک رائے دے چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں، تو ویسے بھی ریویو وہی سنتا ہے جس نے پہلے کیس سنا ہو۔ اور اس معاملے پہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کیس فرض کریں، ویسے تو ایڈجرمنٹ کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ ایڈجرمنٹ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی جب کیس سماعت کے لیے مقرر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں ایڈوکیٹ علی ظفر بھی وکیل ہیں۔ حامد خان صاحب اگر نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے علی ظفر صاحب آ جائیں اور وہ کیس آرگیو کر لیں۔ تو اگر بہرحال فرض کرنے کے بعد میں بھی اگر یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو پھر بھی پی ٹی آئی کے لیے کم از کم یہ ریلیف جو ہے وہ ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو کل دیکھیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چند چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں کہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت کی حالات کیا ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے اب تک آپ کے سامنے پہنچائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔